बोली कहीं कहले आउ जन्हर मामू आउ किए अछि आलोचना करिबा महापुत्र धो महापुत्र धो हम कट्टी पकौछु आउ करग करुणा कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही करूछि वंदना तब चरणे मोहि हर तू ही क्षमा दोष मन धारा करिबु करुणा मा किंचित मुठार अच्छा आज कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आज कंठे मोर विजय कर लोगेंद्र नंदन घेन मोर गुहारी नमुछि पयरे रख गोसा कमरी हेलो आउ न कहर गोहेला उड़ुछि मो भेला नव देई रख मते जय मंगला आज न काटिबु मोर गला लो मंगला आज न काटिबु मोर गला माल देश रहिलु मातु मालुआणी खाऊ फल मूल पीऊ झरणा पानी तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी लो मातारिणी तोर ग्रामे ग्रामे ठाकुराणी शुणिब सुज्ञान देन मन कर्ण सुंदर भावे बाबू पचारि छंती प्रश्न जन्हकर आउ किए मामू छंती जान आउ ए प्रश्न उत्तर एबे देबा बुझाई ए प्रश्न उत्तर एबे देबा बुझाई शुणुथिबे सुजन ने मोहन कर्ण दे अच्छा आज्ञा देवदान बजे दुहिटी मिसिले समुद्र मंथिबा पाई विचार कले से समुद्र मंथिबा पाई विचार कले अच्छा मंदर गिरी की जे खुआ करिण मंदर गिरी की जे खुआ करिण दौड़ी हेले जे बासुकीरा जन दौड़ी हेले जे बासुकीरा जन हेमंत करी समुद्र मंथन कले मंथन कले आज्ञा सागर रु लक्ष्मी माता जन्म हेले आउ सागर रु लक्ष्मी माता जन्म हेले तांकु विवाह हेले देव नारायण आज्ञा तांकु विवाह हेले देव नारायण जगतर जननी से लक्ष्मी निदान आउ जगत जननी से लक्ष्मी निदान आज्ञा सागर मध्यरु चंद्र जन्म हेले सागर मध्यरु चंद्र जन्म हेले लक्ष्मी आउ चंद्र भाई भौणी हेले लक्ष्मी आउ चंद्र भाई भौणी हेले माता जदि हेले लक्ष्मी देवी जानो
ସମସ୍ତଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଲେ ପୁଣି ଜହ୍ନ ବୋଉବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଲେ ପୁଣି ଜହ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର 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 ହେଲେ ପୁଅ ସାଗର ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଝିଅ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 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 ହେଲେ ଜଗତର ମା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଜଗତର ମା ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର 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 ଆମର କଣ ହେଲେ ମାମୁଁ ହବ ମାମୁଁ ହେଲେ ମାର ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜହ୍ନକୁ ମାମୁଁ ବୋଲିକି ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଜହ୍ନର ମାମୁଁ କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସାଗର ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ବରିଲେ କାହାକୁ ଆଉ ସାଗର ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ବରିଲେ ହଁ ନୀରାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କଲେ ହଉ ହଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60 ସୂତା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 60 ସୂତା ବରୁଣ ନୀରାବତୀ ବିବାହ ଏକା ହଉ ବରୁଣ ନୀରାବତୀ ବିବାହ ଏକା ହଉ ରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଏକଇ ପୁତ୍ର ଆଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଏକଇ ପୁତ୍ର ହଉ କାଳ ପୁତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ନାମ ଅଟେ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଣ କାଳସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁଅ ପୁଅ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ 60 ଝିଅ ଭିତରୁ ନୀରାବତୀ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ନୀରାବତୀକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବ ବରୁଣ ଦେବ ହେଲେ ନୀରାବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ କିଏ କିଏ ନା କାଳସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ସିଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାମୁଁ ମାମୁଁ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଳି